Oke, selanjutnya di halaman 36. Cultural diversity when you and the person you are dealing with. In this chapter, we describe major aspects of the international and culturally diverse and facing manager. Among the topic covered are methods of entry into the global marketplace, successful factor in globalization and the advantage and disadvantage of going global. We also highlight cultural diversity, including its competitive advantage and the skill required to become a multicultural manager. Globalization and cultural diversity are major force in workplace that they receive some attitude or study of management. Artinya yaitu dalam bab ini kami menjelaskan aspek-aspek utama dari lingkungan internasional dan beragam budaya yang dihadapi para manajer. Topik-topik yang dibahas antara lain adalah metode memasuki pasar global, faktor-faktor keberhasilan dalam globalisasi, serta keuntungan dan kerugian menjadi global. Kami juga menunjukkan keragaman budaya termasuk keunggulan kompetitif dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi manajer multikultural. Globalisasi dan keragaman budaya merupakan kekuatan besar di tempat kerja sehingga keduanya mendapatkan perhatian dalam studi manajemen. International management, manajemen internasional. The international or global integration of business and management exerts an important influence on the manager job. Approximately 10 to 15% of all jobs in the United States are depend upon trade with other countries. Another way of understanding of impact of global integration is to recognize the many complex manufactured products are built companies from several countries. The mix of companies can thus curve the natural identity of a product, with automobiles being a prime example. Ford Mustang is developed as an American vehicle is manufactured in Michigan and Ontario. It contains 65% used and Canadian parts. The Toyota Sienna XLA is identified as Japan vehicle in manufactured in Indiana. It contains 90% used and Canada parts. Internasional bisnis dan manajemen memberikan pengaruh penting pada pekerjaan manajer. Sekitar 10 hingga 15% dari seluruh pekerjaan di Amerika bergantung pada perdagangan ke negara lain. Cara lain untuk memahami dampak intervensi global adalah dengan menyadari bahwa banyak produk manufaktur yang kompleks yang dibuat dengan komponen dari berbagai negara. Perpaduan komponen tersebut menggunakan salah satu produk. Salah satunya adalah mobil Ford Mustang, kendaraan dari Amerika, diproduksi di Michigan dan Ontario. Itu berisi 65% bagian AS dan Kanada. Toyota Sienna XLA yang mengidentifikasi kendaraan Jepang diproduksi di India, itu berisi 90% bagian AS dan Kanada. The international of management is part of the entire world becoming more global, representing calling for workers at every level. For example, a financial analyst in Bangalore, India can perform at the work of a financial analyst in Columbus, Ohio at a lower wage at a counterpart to the global economy is that job involving personal contact and relation and learn subject conference from another country. International management adalah bagian dari dua dunia yang menjadi global. Mewakili tantangan bagi pekerja di setiap tingkatan. Misal, seorang analisis keuangan di Bangalore, India dapat melakukan pekerjaan seorang analisis keuangan di Columbus, Ohio dengan tingkat upah yang lebih rendah. Kekuatan tandingan terhadap perekonomian global adalah pekerjaan yang melibatkan kontak dan hubungan tidak terlalu bersaing dengan negara lain. As position become more global, the manager must adapt to the of working with organizations and people from the countries. Ketika bisnis menjadi lebih global, manajer harus beradaptasi dengan tantangan bekerja dengan organisasi dari orang-orang dari negara lain. The multinational corporation, the heart of international trade is the multinational corporation MNC, often with units in the two or more countries in addition to this own. An MNC has in one country and subsidiaries in other. However, it is more than a by the headquarters of the country.
sometimes hear people from each country of origin explain for key positions in facilities in other countries. Perusahaan multinasional. Perusahaan internasional adalah perusahaan multinasional atau MNC, sebuah perusahaan yang memiliki unit di dua negara atau lebih. Sebuah perusahaan multinasional mempunyai kantor pusat di satu negara dan anak perusahaan di negara lain. Namun ini lebih dari sekitar kumpulan anak perusahaan yang melaksanakan pekerjaannya dibuat dari kantor pusat.